Shalom, everyone. Shalom. We thank the Lord for what the Lord is doing in this year of divine surprises. Kita bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah lakukan kepada kita di tahun ini dengan surprise ilahinya Tuhan. We are going for another powerful ride in 2024. Gregorian calendar. Kita akan mengendarai suatu kendaraan yang luar biasa di kalender Gregorian ini. And I believe the Lord is going to do great things in your life this season. Kita percaya Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan Anda di musim ini. So welcome you to a new series of faith bullets. Jadi selamat datang ke seri yang baru dari seri peluru iman kita. Believe that we are going to get the target this year, the miracles, your testimonies, and your prayer requests. Kita percaya Anda akan menerima kesaksian Anda atas doa-doa, pokok doa Anda. So I give a shout out to all of you liking and commenting on our videos. Kita mau menyambut saudaraku, berterima kasih kepada saudaraku yang sudah like, subscribe, dan share. Last year was great, but I believe this year is going to be greater in Jesus' name. Tahun lalu adalah sesuatu yang luar biasa, dan percaya juga tahun ini akan luar biasa juga. Expect this year for greater things to happen in Jesus' name. Kita harapkan bahwa sesuatu yang luar biasa juga akan terjadi di tahun ini. So we are going straight into our prophetic scripture reading today. So, mari kita langsung aja ke seri peluru iman kita buat minggu ini. And it's taken from 2 Corinthians chapter 10 from verse 4 to 6. Itu peluru iman kita buat minggu ini diambil dari 2 Korintus 10 ayat 4 sampai 6. And it says, "For the weapon of our warfare are not carnal, but mighty through God in pulling down strongholds." Verse 5, "Casting down imagination and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ." Verse 6, "And having in readiness to revenge all disobedience when your obedience is fulfilled." Baik, sekali lagi, peluru iman kita buat minggu ini diambil dari 2 Korintus 10 ayat 4 sampai 6 berkata, "Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus." Ayat 6, "Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna." Amen. Amin. That is a powerful prophetic scripture the Lord is giving us, and I believe He's going to meet the target this year. Itulah seri peluru iman kita buat minggu ini, dan kita percaya peluru iman kita akan mencapai targetnya tahun ini. God is using this scripture to open up the gates of your blessings for 2024. Tuhan memakai ayat ini untuk membuka gerbang atas berkat-berkatmu di tahun 2024 ini. The Bible says the weapon of our warfare are not carnal, but are mighty in God to the pulling down of strongholds. Ya, karena firman Tuhan berkata, karena senjata kita itu, perjuangan kita bukanlah senjata duniawi atau kedagingan, tapi melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Tuhan. The scripture makes us to understand in verse 5, the first and the greatest stronghold in our times and season is mentioned there in verse 5. Ya, benteng-benteng musuh, ya, kekuatan musuh yang kuat dalam kita itu dikatakan di ayat 5. Casting down imaginations. Iya, itu dikatakan mematahkan setiap siasat orang musuh-musuh yang jahat, ya, kubu pertahanan si jahat. All in the Old Testament season was a physical war. They could not cast out demons. They have to, to cast out a demon means you have to kill the enemy. Ya, perjanjian lama itu lebih kepada secara langsung, ya, untuk mematahkan musuh. So most of the wars in the Old Testament was not completely won because the warfare is not a physical battle. War starts in the spirit. Before anything can happen in the natural, it happens first in the spirit. Ya, di zaman dulu kala itu peperangan dilakukan secara fisik, ya, dan itu harus untuk menang itu harus dilakukan peperangan di alam roh dulu. So the Old Testament could not actually dominate
They could not actually control a territory because territories are not just governed by physical forces. Territories are governed by spiritual authorities. Jadi perjanjian lama itu tidak bisa secara keseluruhan dimenangkan ya. Karena itu membutuhkan secara kemenangan bukan hanya secara teritorial tetapi secara spiritual. So that is why when Christ came to give us a dimension of how to solve issues instead of fighting them in the physical, because the physical will not give you permanent victory. He transferred the fight to the realm of the spirit, to the realm of imagination. Jadi makanya kedatangan Kristus itu membuat peperangan itu berbeda karena dulu itu harus secara fisikal dan itu tidak langsung kepada alam roh. Tapi kedatangan Kristus itu membawa kita bisa berperang itu melalui alam roh. So any war you see in the physical, it means it has been dominated in the spirit, it has been dominated in the realm of imagination, and it now manifests in the physical. Ya, itu sebelum terjadi peperangan di dunia nyata itu sebenarnya sudah terjadi sebelumnya di alam roh, di alam itu tadi. So God is saying when we begin to learn how to cast down imagination, imaginations are the things the devil work with. He project these things into our mind, and once he projected into our mind, we begin to write a different narrative about ourselves. Ya, makanya peperangan itu dilakukan, itu harus diawali peperangan di alam roh, itu merupakan setiap kubu si jahat itu. Karena makanya kita bisa melawan di dunia nyata. In the generation we are in, after Christ came, all the wars were first fought as a narrative, as an imagination, a projection of thought, a projection of image to a certain group of people or to a certain region. Ya, peperangan itu sebenarnya ditaruh ya dibuat di setting ya di setup image seseorang atau apapun untuk membuat sesuatu, membangun suatu image. So once your imagination is conquered, your narrative change, your history change, your focus change, your destiny change. Dan setiap apa yang Anda bayangkan imajinasi itu apa yang di alam roh itu yang engkau rubah duluan, maka itu bersinambungan kepada apa yang engkau lihat ya, narasinya dalam kehidupan nyata itu juga berubah. This is how history is written. Makanya itu inilah bagaimana sejarah itu dibentuk. This is how men are brought into slavery. Ini juga bagaimana manusia itu masuk kepada perbudakan. This is how society are subjugated. Ini makanya society itu ya itu The power of imagination. The enemy imagine and he creates things and bring people into bondage. ya kuasa dari pemikiran. But this season, Tapi musim ini, you are casting down any imagination that will stop your breakthrough in 2024. Jadi kau harus mematahkan setiap imajinasi yang bukan berasal daripada Tuhan supaya kau bisa. You are rewriting your narrative in 2024. Kau menulis narasimu di tahun 2024 ini. Because your imagination is going to be touched by the power of God. Every structure of the wicked one, every structure of defeat will be casted down in the name of Jesus. Pemikiran-pemikiranmu yang harus diruntuhkan yang berasal daripada musuh si jahat itu. Imagination is very powerful. Karena pemikiranmu itu sangat luar biasa. It's a combination of the spirit realm and your mind. Imajinasi Anda itu perpaduan antara pemikiran Anda dan alam roh. Imagination means projection. You project in the realm of the spirit. Ya, imajinasi itu sesuatu yang seperti proyektor Anda menggambarkan di alam roh. Is always projecting a different narrative about your future, about who you are. Ya, musuh-musuh itu si iblis selalu ingin memberikan gambaran yang salah siapa engkau. It projects a weak image, a weak imagination about who you are, because once you don't know who you are, ya dia membuat image-mu itu menjadi lemah dan jadi buruk supaya engkau tidak tahu siapa. Kalau engkau tidak tahu siapa engkau, you have lost your potency. Ya kalau iblis sudah mempengaruhi image-mu itu menjadi buruk, nah itu membuat engkau jadi jatuh. You have lost your potency. Kau kehilangan potensimu. Today, jadi hari the ini, Spirit of the Lord bila kuasa roh giving Tuhan you His weapon, memberikan kau senjata, the Word of God.
perkataan Tuhan It itu can sendiri. shatter any 1,000 years imagination. The word of God can shatter it into pieces in seconds. Ya, setiap imajinasi dibangun sejak itu melalui perkataan firman Tuhan itu akan bisa diruntuhkan. Every wrong thing you have thought about yourself, you have said about yourself, you have projected it in your image. In the name of Jesus in 2024, they are casted down for you to move forward in Ya, Jesus' name. segala sesuatu yang jelek, yang kau berpikiran jelek atas dirimu, gambaran dirimu, atas di tahun 2024 ini, itu dihancurkan oleh firman Tuhan, oleh Tuhan itu sendiri. What is the faith bullet from this scripture? Jadi apa peluru iman kita melalui ayat firman Tuhan ini? Very simple. Ya, sangat sederhana. Do not allow anyone to take over your narrative. Ya, peluru iman kita buat minggu ini yang diambil dari 2 Korintus 10 4-6 berkata, jangan biarkan siapapun mengambil alih narasi Anda. You must break out of every mediocrity. Anda harus meruntuhkan, ya, You must suatu. break out of any subjugation. Kau harus mematahkan setiap kebohongan-kebohongan si iblis atasmu. Today, Jadi hari ini the hand of the Lord tangan Tuhan itu is coming sendiri upon you hadir untukmu to destroy untuk menghancurkan every wrong narrative, setiap narasi yang salah dari every sejarah, wrong imagination setiap imajinasi yang salah that the enemy has put on you yang sudah musuh taruh atasmu to look down on yourself, untuk kau melihat rendah atas to dirimu look sendiri, down on your potential. melihat rendah atas potensi. This year, Tahun I ini command aku in the perintahkan name of di Jesus, dalam nama Yesus, let that weapon be destroyed over your life biarlah senjata iblis itu dihancurkan atasmu. and you gain your strength, Kau akan meraih kekuatan you yang gain baik. your vigor Kau akan mendapatkan and power to move in kekuatan yang baik, 2024 kuasa yang buat engkau masuk maju ke tahun in the 2024 name of Jesus. dalam nama Yesus. The Lord to bless you Tuhan memberkati as you Anda. meditate on this word, Mari meditasilah ayat-ayat the ini breaking out of every wrong imagination. supaya segala imajinasi yang salah itu The diruntuhkan. Lord to bless you this week Tuhan memberkati engkau minggu ini and cause you to see great things dan membuat engkau meraih in Jesus' name. sesuatu yang baik dalam Amen. nama Yesus. Amin. Shalom. See you. Shalom. We'll see you next week. Ketemu lagi minggu depan. Amen. Amin.